Magandang araw! Paano palitan ang pangalan sa ating mga Facebook? Panoorin niyo po ito. Click niyo po yung Facebook app. Click niyo po yung menu icon. Click niyo po yung setting icon. Click personal details. Click your profile. Yan, and then click niyo po yung arrow. So yan, name, username, profile pictures, and avatar. So click nyo lang po yung name. So yan, so my first name, middle name, and last name. So ingat po sa pagpapalit ng pangalan kasi po 6 days po or 2 buwan bago nyo po siya mapalitan ulit. So yan, ito yun, pwede nyo na po palitan yung pangalan nyo. Click nyo lang po yung first name. And then pwede naman po lagay nyo ng middle name, so depende sa inyo. So yung last name, edit nyo lang din. So, yan. So, pag nalagyan nyo na po siya, and then, click nyo lang po itong review change. So, yan. So, i-click nyo lang po yan kung ano yung pangalan nyo talaga. Ayan. Rachel Javier. Ayan. And then, save changes. Click nyo lang po yung save changes. Ayan. So, name updated successfully. Okay. I hope na nakatulong po ito. Salamat po sa panonood. Paalam!